Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian dan ayah bunda yang ada di rumah? Mudah-mudahan kita semua senantiasa ada dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku sekalian, bagaimana? Masih semangat kan untuk belajarnya hari ini? Ya, mudah-mudahan walaupun belajarnya kita masih melakukan pembelajaran jarak jauh, mudah-mudahan semangat dari anak-anak tetap ada ya. Baik, hari ini Bu Dewi akan menemani anak-anakku sekalian belajar di rumah untuk mempelajari Al-Quran metode Umi Jilid 2. Baik, sebelumnya Bu Dewi mau tanya dulu nih, anak-anakku sekalian masih saumkah hari ini? Iya, mudah-mudahan sampai hari ini Allah masih memberikan kekuatan, kesabaran kepada kita untuk terus bisa melaksanakan ibadah saum sampai akhir Ramadan nanti. Baik, kita mulai untuk pembelajaran kali ini. Tapi sebelumnya seperti biasa kita berdoa dulu bersama-sama ya. Kita angkat tangannya, kita tundukkan kepalanya, kita lembutkan hati kita untuk berdoa dengan sungguh-sungguh dan dengan khusyuk ya. Kita mulai. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Mari teman-teman kita buka Umi. Mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim, iftah lana babana bil Qur'anil azim. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Allahumma nawwir bi kitabika basari wa aqliq bihi lisani wasrah bihi sadri wasta'mil bihi jasadi bihaulika wa quwwatik fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik wa innahu la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, pembelajaran hari ini sudah kita laksanakan dan sudah selesai. Mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan kita tutup dengan doa Umi. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Berdoa mulai. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'alimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin.
anak-anakku sekalian, kita mulai pembelajaran Umi Jilid 2. Sebelumnya Bu Dewi akan menjelaskan dulu pokok bahasan yang akan dibahas atau yang akan dipelajari di Jilid 2 ini. Yang pertama, pengenalan dan pemahaman harokat kasroh, domah, fathatain, kasrotain, dan domatain. Yang kedua, kita akan mempelajari mengenai pengenalan dan pemahaman huruf sambung alif sampai ya. Yang ketiga, pengenalan dan pemahaman angka Arab. Yang keempat, membaca 3 sampai 4 huruf sambung. Kita mulai dari halaman 1. Kita baca basmalah dulu sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Nah, anak-anakku sekalian, kalian pasti pernah mempelajari di sebelumnya di jilid 1. Yang ini dibacanya A. Kalau yang ini dibaca I. Oke. Bu Dewi akan contohkan dulu, nanti kalian semua bisa membaca sama-sama di rumah. Ba, bi, ta, ti, sa, si, ja, ji, ha, hi, kho, khi, ba, bi, doroba, dorobi, ha, hi, falaha, falahi, ma, mi, khotama, khotami, na, ni, hasana, hasani. Baik, anak-anakku sekalian, mari kita baca sama-sama mulai dari baris yang pertama. Ba, bi, ta, ti, sa, si, ja, ji, ha, hi, kho, khi, ba, bi, doroba, dorobi, ha, hi, falaha, falahi, ma, mi, khotama, khotami, na, ni, hasana, hasani. Oke, kalau kalian sudah lancar di halaman yang pertama, kita lanjutkan ke halaman yang kedua. Halaman yang kedua ini adalah latihan untuk melancarkan bacaan anak-anakku sekalian. Kita baca sama-sama dari baris yang pertama. Sama'a, sama'i, sami'a, amala, amali, amila, jalasa, jalasi, jalisa, arifa, dakhila, raqiba, salima, hasiba, sami'a, hamida, rahima, syahida, salami, fa'ila, wa'idi, khabari, majida, nasiri. Bagaimana anak-anakku? Sudah lancar bacaannya? Oke, kalau ada yang belum lancar, kita ulangi satu kali lagi, baca sama-sama. Sama'a, sama'i, sami'a, amala, amali, amila, jalasa, jalasi, jalisa, arifa, dakhila, raqiba, salima, hasiba, sami'a, hamida, rahima, syahida, salami, fa'ila, wa'idi, khabari, majida, nasiri. Baik, sekarang kita lanjutkan ke halaman yang ketiga. Di halaman yang ketiga, nah ini ada yang baru nih. Sebelumnya, coba yang ini kita baca sama-sama dulu. Yang ini A, I. Nah, yang ini dibaca U, A, I, U. Oke, baik. Bu Dewi akan contohkan dulu membaca satu halaman. Nanti kalian ulangi sama-sama. Ba, bi, bu, ta, ti, tu, sa, si, su, ja, ji, ju, ha, hi, hu, kho, khi, khu, da, di, du, za, zi, zu, ro, ri, ru, fa, fu, fataha, futiha, za, zu,
Zakaro, dzukiro. Bu, doroba, duriba. Ku, kataba, kutiba. Oke, baik. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Babibu, tatitu, sasisu, jajiju, hahihu, khohihu, gadidu, zazidu, roriru, fa'fu, fataha, futiha, zazu, zakaro, zukiro, du, doroba, duriba, ku, kataba, kutiba. Oke, kita lanjutkan ke halaman yang keempat. Halaman yang keempat sama latihan untuk melancarkan bacaan. Ya, kita baca sama-sama mulai dari baris yang pertama. Julisa, dzukira, quriba, khuliqa, ruji'a, kuriha, futiha, ruki'a, khotoba, furiha, muni'a, kutila, baligha, guriba, tahura, la'iba, kuri'a, qoruba, radiya, kutiba, syakura, amila, nusira, hasuna. Oke, gimana? Sudah lancar? Oke, kita ulang tapi tidak semuanya. Kita baca sama-sama, yang Bu Dewi tunjuk saja, ya. Kita ulang baris yang kedua. Khuliqa, ruji'a, kuriha. Oke, kita ulang lagi baris yang keempat. Furiha, muni'a, kutila. Kemudian baris yang terakhir. Amila, nusira, hasuna. Baik, kita lanjutkan halaman yang keempat. Kita baca sama-sama satu halaman, ya. Julisa, dzukira, quriba, khuliqa, ruji'a, kuriha, futiha, ruki'a, khotoba, furiha, muni'a, kutila, baligha, duriba, tahura, la'iba, kuri'a, qoruba, radiya, kutiba, syakura, amila, nusira, hasuna. Oke, gimana, sudah lancar anak-anakku sekalian? Kalau belum lancar, kita ulangi baca satu kali lagi, tapi tidak semuanya. Kalian baca yang Bu Dewi tunjuk, ya. Kita ulangi baca baris yang kedua. Khuliqa, ruji'a, kuriha. Oke, kemudian kita ulangi lagi baca baris yang kelima. Baligha, duriba, tahura. Baris yang terakhir. Amila, nusira, hasuna. Oke, sekarang kita lanjutkan ke halaman yang kelima. Di halaman kelima ini kita akan mempelajari huruf sambung, ya. Kalian pasti sudah bisa baca huruf yang ini. Ini dibaca ba, bi, bu, sama dengan ba, bi, bu. Ta, ti, tu, sama dengan ta, ti, tu. Sa, si, su, sama dengan sa, si, su, ya. Baik, Bu Dewi akan contohkan baca dari baris pertama sampai baris terakhir. Disimak ya. Ba, bi, bu, ta, ti, tu, sa, si, su, a, bi, tu, a, ti, bu, a, ti, bu, ta, zaro, turika,
Zuhiba, husiba, tasana, khutima, rutiba, subita, tariba. Oke, bagaimana? Sudah bisa? Oke, kita ulangi lagi sama-sama dari baris yang pertama. Ba, bi, bu, ta, ti, tu, sa, si, su, abitu, atibu, asibu, tazara, turika, zuhiba, husiba, tasana, khutima, rutiba, subita, tariba. Nah, seperti itu cara membacanya. Baik, sekarang kita lanjutkan ke halaman yang ke-6. Di halaman yang ke-6 juga sama, kita mempelajari huruf sambung. Baik, Bu Dewi contohkan dulu, baca dari pertama sampai terakhir. Nanti kalian bisa baca setelah Bu Dewi memberikan contoh satu halaman. Jajiju sama dengan jajiju. Ha-hi-hu sama dengan ha-hi-hu. Kho-hi-hu sama dengan kho-hi-hu. Ja-ji-ju. Ha-hi-hu. Kho-hi-hu. Wujiba. Wuhida. Dukhila. Janibu. Humida. Khutima. Khutiba. Kharasu. Rahima. Jubikho. Akhiru. Khubira. Oke, yuk kita ulang sama-sama, kita baca sama-sama. Kita baca mulai dari atas. Jajiju sama dengan jajiju. Ha-hi-hu sama dengan ha-hi-hu. Kho-hi-hu sama dengan kho-hi-hu. Jajiju. Ha-hi-hu. Kho-hi-hu. Wujiba. Wuhida. Dukhila. Janibu. Humida. Khutima. Khutiba. Kharasu. Rahima. Jubikho. Akhiru. Khubira. Ya, sekarang kita lanjutkan ke halaman yang ke-7. Seperti biasa, Bu Dewi contohkan dulu baca satu halaman. Setelah itu, kalian baca sama-sama satu halaman. Sasisu sama dengan sasisu. Shashishu sama dengan shashishu. Sasisu. Shashishu. Shasishu. Sutiha. Fashiqo. Khasira. Sujida. Hasinu. Sabaja. Syuhida. Bushira. Dahisha. Hasuna. Khushira. Hasada. Khubira. Jasada. Akhiru. Oke, silakan kalian baca sama-sama dari baris yang paling atas. Sasisu sama dengan sasisu. Shashishu sama dengan shashishu. Sasisu. Shashishu. Shasishu. Sutiha. Fashiqo. Khasira. Sujida. Hasinu. Sabaja. Syuhida. Bushira. Dakhisha. Hasuna. Khushira. Hasada. Khubira. Jasada. Akhiru. Oke, berikutnya kita langsung lanjutkan ke halaman 8 ya. Udah contohkan dulu. Sosisu sama dengan sosisu. Dodidu sama dengan dodidu. Sosisu. Dodidu.
sadisu, sadaqa, sahifa, satadha, sabiru, husila, rufisa, duriba, nudhifu, hafadha, sarifa, hasiba, sahifa, hasiba, nusira, hudira. Baik, yuk kita ulangi, baca sama-sama. 1, 2, 3. Sosisu sama dengan sosisu. Dadidu sama dengan dadidu. Sosisu, dadidu, sadisu. Sadaqa, sahifa, satadha, sabiru, husila, rufisa, duriba, nudhifu, hafadha, sarifa, hasiba, sahifa, hasiba, nusira, hudira. Baik, sekarang kita lanjutkan ke halaman 9. Tatitu sama dengan tatitu. Dhadhidu sama dengan dhadhidu. Tatitu, dhadhidu, tadhitu. Tahura, sadiqa, futira, tasara, khutiba, sakhita, dhulima, nadhira, dhabata, dhuriba, satadha, nadhifu, dhahira, nadhama, hafidha. Oke, yuk kita baca sama-sama mulai dari baris yang paling atas. 1, 2, 3. Tatitu sama dengan tatitu. Dhadhidu sama dengan dhadhidu. Tatitu, dhadhidu, tadhitu. Tahura, sadiqa, futira, tasara, khutiba, sakhita, dhulima, nadhira, dhabata, dhuriba, satadha, nadhifu, dhahira, nadhama, hafidha. Oke, berikutnya kita lanjutkan ke halaman 10. Baik, silakan disimak dulu. A'i'u sama dengan a'i'u. Ghadhi'u sama dengan ghadhi'u. A'i'u, ghadhi'u, adhi'u. Wu'ida, na'ima, quti'a, ataba, fu'ila, rufi'a, ghufira, saghira, ju'ila, ghadaba, abara, sughira, ghadiba, dha'ifa, ghubina. Oke, silakan anak-anakku sekalian ulang baca sama-sama dari baris yang pertama. 1, 2, mulai. A'i'u sama dengan a'i'u. Ghadhi'u sama dengan ghadhi'u. A'i'u, ghadhi'u, adhi'u. Wu'ida, na'ima, quti'a, ataba, fu'ila, rufi'a, kufira, saghira, ju'ila, ghadaba, abara, sughira, ghadiba, dha'ifa, ghubina.
Baik anak-anakku sekalian, sebelum Bu Dewi lanjutkan ke halaman 11, Bu Dewi akan perkenalkan terlebih dahulu tanda baca yang ada di halaman 21 ya. Untuk kali ini Bu Dewi akan perkenalkan dulu 2 baris ya. Oke, yang ini namanya fathah, fathah, fathah. Ini kasroh, kasroh, kasroh. Yang ini dhammah, dhammah, dhammah. Sekali lagi, fathah, fathah, fathah. Kasroh, kasroh, kasroh. Dhammah, dhammah, dhammah. Fathah, kasroh, dhammah. Fathah, kasroh, dhammah. Fathah, kasroh, dhammah. Ya. Yuk, kita baca sama-sama. Fathah, fathah, fathah. Kasroh, kasroh, kasroh. Dhammah, dhammah, dhammah. Fathah, kasroh, dhammah. Fathah, kasroh, dhammah. Fathah, kasroh, dhammah. Ya, sekarang kita lanjutkan ke halaman 11, masih pelajaran atau mempelajari huruf sambung ya. Perhatikan, fa, fi, fu sama dengan fa, fi, fu. Q, ti, ku sama dengan q, ti, ku. Fa, fi, fu. Q, ti, ku. Fa, ti, fu. Fasoha, ghufira, khasyafa, futiha, faqira, hafadha, fu'ila, uqiba, qutila, quri'a, hafidha, sadaqa, nafa'a, syafi'a, qudiya. Oke. Silakan anak-anakku sekalian baca mulai dari baris yang paling atas. Yuk, mulai. Fa, fi, fu sama dengan fa, fi, fu. Q, ti, fu sama dengan q, ti, fu. Fa, fi, fu. Q, ti, fu. Fa, ti, fu. Fasoha, ghufira, khasyafa, futiha, faqira, hafadha, fu'ila, uqiba, qutila, quri'a, hafidha, sadaqa, nafa'a, syafi'a, qudiya. Sudah bisa ya? Kalau sudah bisa, kita lanjutkan ke halaman 12 ya. Halaman 12. Oke, silakan diperhatikan dulu. Kakiku sama dengan kakiku. La, li, lu sama dengan la, li, lu. Ma, mi, mu sama dengan ma, mi, mu. Kakiku. La, li, lu. Ma, mi, mu. Kutiba, syakura, halaka, dzukira, rahima, yaliju, ma'aka, jama'a, zulima, la'iba, khuliqa, ja'ala. Bagaimana? Sudah paham? Ya, kita ulangi lagi ya sama-sama. Kakiku sama dengan kakiku. La, li, lu sama dengan la, li, lu. Ma, mi, mu sama dengan ma, mi, mu. Kakiku. La, li, lu. Ma, mi, mu. Kutiba, syakura, halaka, dzukira, rahima, yaliju, ma'aka, jama'a, zulima, la'iba,
khuliqa, ja'ala. Oke, sebelum ke halaman berikutnya, coba kita baca sama-sama baris yang ini. 1, 2, mulai. Dzukira, rahima, yaliju. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan ke halaman 13. Ya, anak-anakku sekalian, sekarang kita lanjutkan ke halaman 13. Ya. Bu Dewi akan contohkan terlebih dahulu. Na, ni, nu sama dengan na, ni, nu. Ha, hi, hu sama dengan ha, hi, hu. Ya, i, yu sama dengan ya, i, yu. Na, ni, nu. Ha, hi, hu. Ya, i, yu. Nusira, muni'a, amana, nufikha, zuhira, ya khafa, hudiya, nahara, tuhira, yasara, khayala, khoshiya. Oke, baik. Silakan anak-anak. Kita ulang sama-sama dari baris yang paling atas. Na, ni, nu sama dengan na, ni, nu. Ha, hi, hu sama dengan ha, hi, hu. Ya, i, yu sama dengan ya, i, yu. Na, ni, nu. Ha, hi, hu. Ya, i, yu. Nusira, muni'a, amana, nufikha, zuhira, ya khafa, hudiya, nahara, tuhira, yasara, khayala, khoshiya. Oke, baik. Bu Dewi mau anak-anakku sekalian coba baca yang ini. Oke, yang ini dibacanya muni'a. Oke, bagus. Coba yang ini. Iya, yang ini dibacanya hudiya. Oke, satu lagi. Coba baca yang ini. Oke, yang ini dibacanya khoshiya. Baik anak-anak, sekarang kita lanjutkan ke halaman 14. Di halaman 14 ada pokok bahasan yang baru, ya. Yang ini kalian semua pasti sudah tahu, dibacanya ba. Kalau yang ini dibacanya ban, ya. Yang ini dibacanya ta. Oke, kalau yang ini dibacanya tan. Yang ini dibacanya sa. Kalau yang ini dibacanya san. Oke, Bu Dewi ulangi. Ba, ban. Ta, tan. Sa, san. Oke, kita baca ke baris berikutnya. Ja, jan. Ha, han. Kho, khon. Da, dan. Za, zan. Ro, ron. Za, zan. Sa, san. Sha, shan. Ba, ban, zahaba, zahaban, da, dan, balada, baladan, ro, ron, basyaro, basyaron, la, lan, amala, amalan. Oke, kita ulang sekali lagi. Kita baca dari baris yang ini. Yuk, kita baca sama-sama. Mulai. Ja, jan, ha, han, kho, khon, da, dan, za, zan, ro, ron, za, zan, sa, san, sha, shan, ba, ban, zahaba, zahaban, da, dan, balada, baladan, ro, ron, basyaro, basyaron, la, lan, amala, amalan. Oke, sekarang kita lanjutkan ke halaman 15, ya. Kita latihan untuk melancarkan bacaan. Kita mulai. Qolaman, baladan, syaraban,
naharon, jadalan, ahadan, qamaron, maradon, furuqon, syajaran, amalan, qubulan, sami'an, rusulan, marahan, kabiran, furuqan, kharajan, jahilan, qu'udan, azizan, wahidan, turiban, basiran. Oke, supaya lebih lancar lagi, kita coba satu kali lagi baca sama-sama. Qalaman, baladan, syaraban, naharan, jadalan, ahadan, qamaron, maradon, furuqon, syajaron, amalan, qubulan, sami'an, rusulan, marahan, kabiran, furuqan, kharajan, jahilan, qu'udan, azizan, wahidan, turiban, basiran. Oke, sebelum dilanjutkan ke halaman 16, Bu Dewi akan kembali memperkenalkan tanda baca yang ada di halaman 21. Ya, tadi sudah 2 baris. Sekarang baris yang ketiga. Yang ini fathatain, kasratain, dhammatain. Fathatain, kasratain, dhammatain. Fathatain, kasratain, dhammatain. Yuk, kita coba ulang sama-sama. Fathatain, kasratain, dhammatain. Fathatain, kasratain, dhammatain. Fathatain, kasratain, dhammatain. Fathah, kasrah, dhammah. Fathatain, kasratain, dhammatain. Fathah, kasrah, dhammah. Kita lanjutkan ke halaman 16. Di halaman sebelumnya kita sudah belajar yang ini. Dibaca ban. Oke, kalau yang ini dibacanya bin. Ini dibaca tan. Yang ini dibaca tin. Ini dibaca san. Yang ini dibaca sin. Oke, kita lanjutkan. Bu Dewi contohkan dulu. Baca satu halaman. Jan, jin, han, hin, khon, khin, dan, din, zan, zin, ron, rin, zan, zin, san, sin, shan, shin, ban, bin, doroban, dorobin, san, sin, julusan, julusin, qon, qin, sadiqon, sadiqin, ton, tin, furuqon, furuqin. Baik, yuk kita baca sama-sama. Mulai dari baris yang paling atas. Mulai. Ban, bin, tan, tin, san, sin, jan, jin, han, hin, khon, khin, dan, din, zan, zin, ron, rin, zan, zin, san, sin, shan, shin, ban, bin, doroban, dorobin, san, sin, julusan, julusin, qon, qin, sadiqon, sadiqin, ton, tin, furuqon, furuqin. Oke. Kemudian lanjutkan ke halaman 17. Ini latihan untuk melancarkan bacaan. Ya. Kita baca sama-sama. Kitabin, kiramin, siratin, ubadin, julusin, rojulin, salamin, sadiqin,
rasulin, bisababin, libaladin, kaudhunin, binaharin, libasharin, kajabalin, wa ajalan, biqadarin, bisyururin, kasyajarin, liqalabin, kaudhunin, bihasanin, kabasarin, kahajarin. Oke, sekarang kita ulanginya tidak dari baris yang paling atas, tapi kita ulangi dari baris yang keempat, ya. Yuk kita mulai. Bisababin, libaladin, kaudhunin, binaharin, libasharin, kajabalin, wa ajalan, biqadarin, bisyururin, kasyajarin, liqalabin, kaudhunin, bihasanin, kabasarin, kahajarin. Oke, sekarang kita lanjutkan ke halaman 18. Yang ini anak-anak pasti sudah tahu dibacanya an. Yang ini in. Kalau yang ini dibacanya un. An, in, un. Ban, bin, bun. Tan, tin, tun. San, sin, sun. Jan, jin, jun. Han, hin, hun. Khon, khin, khun. Ban, bun. Kitaban, kitabun. Dan, dun. Waladan, waladun. Ron, run. Qomaron, qomarun. Man, mun. Qolaman, qolamun. Oke, baik. Silakan kalian baca sama-sama dari baris yang ini. 1, 2, mulai. Ban, bin, bun. Tan, tin, tun. San, sin, sun. Jan, jin, jun. Han, hin, hun. Khon, khin, khun. Ban, bun. Kitaban, kitabun. Dan, dun. Waladan, waladun. Ron, run. Qomaron, qomarun. Man, mun. Qolaman, qolamun. Ya, kita sama-sama latihan melancarkan bacaan di halaman 19. Ya, kita baca sama-sama. Mulai. Ahadan, ahadin, ahadun. Amalan, amalin, amalun. Naharon, naharin, naharun. Marobun, ahadun, rojulun. Samanun, naharun, kutubun. Basyarun, rosyidun, arifun. Qolamun, arifun, laghawun. Tahirun, maridun, khotabun. Oke, sekarang coba kalian baca baris yang ketiga. Naharon, naharin, naharun. Oke, sekarang baris yang ini. Basyarun, rosyidun, arifun. Oke, baris yang terakhir. Tahirun, maridun, khotabun. Oke, sebelum dilanjutkan ke halaman 16, Bu Dewi akan kembali memperkenalkan tanda baca yang ada di halaman 21. Ya, tadi sudah 2 baris. Sekarang baris yang ketiga. Yang ini fathatain, kasrotain, domatain,
fathatain, kasratain, domatain. Fathatain, kasratain, domatain. Yuk, kita coba ulang sama-sama. Fathatain, kasratain, domatain. Fathatain, kasratain, domatain. Fathatain, kasratain, domatain. Fathah, kasrah, domah. Fathatain, kasratain, domatain. Fathah, kasrah, domah. Qataratun, kalimatan, bighadabin, khizanatun. Oke, sekarang kalian silakan baca sama-sama mulai dari baris yang paling atas. 1, 2, mulai. Tantintun sama dengan tantintun sama dengan tantintun. Amanatan, amanatin, amanatun. Hasanatan, hasanatin, hasanatun. Syajaratan, syajaratun, kasyajaratin. Raqabatan, raqabatun, biraqabatin. Sakinatan, humazatin, ghabaratun. Radafatan, lumazatin, qataratun. Kalimatan, bighadabin, khizanatun. Oke, coba kita baca sama-sama baris yang pertama. Amanatan, amanatin, amanatun. Baris yang keempat. Raqabatan, raqabatun, biraqabatin. Baris yang keenam. Radafatan, lumazatin, qataratun. Sekarang Bu Dewi akan perkenalkan huruf, ya, nama huruf yang ada di halaman 21. Alif, kha, sad, dod, ta, za, ghain, qaf, ya. Sekali lagi. Alif, kha, sa, da, ta, za, ghain, qaf, ya. Oke, sekarang kita ulang dari baris yang pertama. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Fathah, fathah, fathah. Kasrah, kasrah, kasrah. Dhammah, dhammah, dhammah. Fathah, kasrah, dhammah. Fathah, kasrah, dhammah. Fathah, kasrah, dhammah. Fathatain, kasratain, dhammatain. Fathatain, kasratain, dhammatain. Fathatain, kasratain, dhammatain. Fathah, kasrah, dhammah. Fathatain, kasratain, dhammatain. Fathah, kasrah, dhammah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Alif, kha, sad, dod, ta, za, ghain, qaf, ya.